Hello everyone, welcome back. Let's continue the class of dimension. This is the third class of your topic dimension. Dimension analysis of third class. আমি কোড শেষ কৰিছিলো সেকেন্ড ক্লাসটো আমি শেষ কৰিছিলো to derive a physical relation between different physical quantities exactly same তাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলো depending on this application exactly we did few problems আজি মই সেই কেটা আৰু বেলেগ কেটামান problem লৈ পেলাই কন্টিনিউ কৰিম so let's start with this problem the force of viscosity লাইগল লেখা নহয় viscosity মানে কি স্যাৰ it is a physical quantity it's a term তোমালোকে পাবা liquid chapter but ultimately you should consider যে কিবা এটা force মানে তামে liquidত apply হোৱা কিবা এটা force the force of viscosity acting on a spherical body moving through a fluid depends upon its velocity v, radius r, and coefficient of viscosity eta. If you can remember in the first video of dimension, I have given you this dimension of this eta. It will n buli dekhise kintu eta buli koy Greek alphabet. Obtain an expression for f. So let's start. Let key force is dependent on key prothom ka upor depend kore velocity. Let's v to the power a. Let's f proportional to r to the power b, f proportional to eta to the power c. Eta mane to eta boli koisu n nisna hoy n boli koleo apoti nai kinu symbol he aru but etu eta boli koy de Greek alphabet. So f proportional to v to the power a, r to the power b, eta to the power c लिख लिया. So हम लोग यहाँ में बच्चा लोग क्या लिखेगा इसको हटा देगा तो यहाँ में क्या होता है जाना है तुम लोग के क्या होय बोले. And what is k? I told you k is the dimensionless constant. Here you will write k is the dimensionless nothoka constant. So hogol ekhine eta yat likha writing dimension on both the side of equation 1. Writing dimension on both the side of equation 1. Likhi diu kinu koise v to the power a, r to the power b, eta to the power c. This is m l t to the power minus 2 velocity hole l t to the power minus 1 to the power a, r is the length so it is l to the power b, and what is eta? If you can check the chart which I have given on the first class, it is m l inverse t to the power minus 1. Etu moi eta man 2 3 ta by heart kori lobole koisilo. So this is m l t to the power minus 2 m to the power c. Boria L to the power a, L to the power b, L to the power minus c. So L to the power a, L to the power b mane plus aru hetu minus c. Then t to the power minus a and minus c. Moja hoy na eta likhiba comparing the exponent upor power kita. So m to the power c, m to the power 1. So c equal to ki hobo 1 a plus b minus c yar uporot yat ki ase 1 हो गया ये माइनस ए टी टू दी पावर माइनस 2 माइनस ए सी माने की लिखिम 1 लिखि दो. सो माइनस ए माइनस 2 माइनस एटु इफाले गले प्लस 1 सो दिस इज माइनस 1 सो ए इक्वल टू 1 ठीक আছে. What we obtain c equal to 1 as well as a equal to 1. Now let's put here a equal to 1 b2 ami ne jano c mane 1 this is 1 this 1 and 1 will go so b equal to ki palo ami 1 palo thik ase ami b equal to 1 palo so a equal to 1 b equal to 1 c equal to 1 detia ami ki korim therefore equation 1 implies f equal to this is k v to the power 1 r to the power 1 eta to the power 1 because all abc are 1 so f equal to k eta r v. So this is the expression for your force of viscosity. Obtain the expression for force hetu jetu ulia borise hetu ami etia ulialo ar thik ase buji palo aru eta bahut important question eta koribole goi aso de. So let's read the next question. Very important question from the exam point of view. Exam ot ahiye thake he karone important baki to sob onko important. The time period of a simple pendulum depends upon the
ইফেক্টিভ লেন্থ মানে লেন্থ অফ দ্য পেণ্ডুলামটো যেনেকৈ লৰি থাকে ৰছীডাল থাকে নহয় তাত ইফেক্টিভ লেন্থ এটা থাকে that one I am going to explain you in the chapter of oscillation এটা লেন্থ বুলিয়ে ধৰি লোৱা মানে ইফেক্টিভ লেন্থে হয় but there is a concept little bit concept there the time period of a simple pendulum depends on the length and acceleration due to gravity of that particle at that place obtain an expression for t so আমি কি লিখিম let t proportional to প্ৰথম কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ইফেক্টিভ লেন্থ L to the power suppose a t proportional to acceleration due to gravity to g বুলি কয় g to the power b so therefore কি লিখিম t proportional to L to the power a g to the power b so which implies t equal to some constant k L to the power a g to the power b equation number 1 তাৰ পিছত কি লিখিব লাগে তাৰ পিছত লিখিব লাগে যে k is the k to কি লিখিব লাগে dimensionless constant ঘৰতে বহি বহি চিঞৰি থাকা k is the dimensionless constant ঠিক আছে এটা নেক্সট কি লাইন লিখিব লাগে writing dimension in the both the side of equation 1 writing dimension in the both the side of equation 1 इफाले t लिखिम इधर में k तो dimensionless constant हो बोली धरिए ललो L to the power a g to the power b t माने तो t है माने m0 L0 t L माने length L to the power a and g माने acceleration L t to the power minus 2 so बच्चा लोग क्या होगा m0 L0 t 1 L to the power a L to the power b so it will be L to the power a plus b t to the power minus 2b so अभी हम लोग compare करता है लिखा है तो तुम लोग के comparing the exponents a plus b equal to क्या होगा 0 तो 0 तो दुनिया के लिखो ना a plus b is equal to 0 ठीक है then minus twice b is equal to 1 so b equal to minus 1 by 2 if b equal to minus 1 by 2 যদি মই ইয়াত পুট কৰি দিও so এটো minus 1 by 2 so when এটো যদি এফালে গুছি যাব so it will be plus 1 by 2 so what you obtain আমি পালো a equal to 1 by 2 and b equal to minus 1 by 2 therefore equation अभी लिखो तुम लोग equation 1 implies कि लिखिम t is equal to k L to the power 1 by 2 g to the power minus 1 by 2 so t equal to k L to the power 1 by 2 minus so it will go to the denominator so t equal to k this is root over L by g this is the expression for time period of a simple pendulum which we have obtained the expression using the method of dimension ঠিক আছে এতিয়া আৰু এটা অংক কৰো so the next question এটো question important in the sense examot আহা দেখিছো মই a glass bubble forms an explosion এটা হৈছে glass bubble এটা under water পানীৰ তলত গৈ পেলাই explosion হৈ গল glass bubble এটা পানীৰ তলত গৈছিল যেটা explosion হৈ গল আৰু সেই যে explosion হতে যেটো time period আছিলে the time period depends upon it is found to be proportional to p to the power a rho to the power b e to the power c where p to লিখিবা pressure rho লিখিবা density e লিখিবা energy find the value of a b and c লিখি গৈছে সাকে তোমালোকে I told you in all the classes that please properly sit on your table with pen and paper and go through the class constantly মানে break নিদি বিলাই নিদিয়াকে গোটে ক্লাস তো তোমালোকে শেষ কৰিবা তেতে এক্স্যাক্টলি অফলাইন অৰ তোমালোকে ইটো পাবা টেস্ট তো পাবা আদারওয়াইজ তোমালোকে ক্লাস তো কৰি লাভ নহব সো প্লিজ লিখি যোৱা পেপাৰত properly পেপাৰত এখিনি লিখি যোৱা where p is the pressure rho is the density is the energy find the value of abc I hope that তোমালোকে লিখি গৈ আছা দে ঠিক আছে হল ইটো so ইয়াত লিখিম given এটো লেট লিখিব না লাগে given এ হয় এতিয়া কোৱেশ্চনত given time period t is proportional to p to the power a rho to the power b e to the power c so etu ki hobo eta constant e to the power c where k is the dimensionless constant okay the next you can writing dimension on both the side of equation 1 তোমালকে লিখা k is the dimensionless constant লিখিলা after that you write
writing dimension on both the side of equation 1 এফালে t এফালে p to the power a p to pressure বুলি কৈছে rho to the power b আৰু energy e to the power c বঢ়িয়া এটো m0 l0 t pressure m l inverse t to the power minus 2 লিখাইছিলো মই rho density kg per meter cube m l to the power minus 3 and energy m l square t to the power minus 2 ठीक है so this is m0 l0 t और एटू की होबो m to the power a m to the power b ओ एटू की हो एटू की होबो m to the power या पा आहिबो ना जानो a या पा आहिबो b या पा आहिबो c so m to the power a plus b plus c होइसे l to the power minus a बढ़िया l to the power minus 3b आरो बढ़िया l to the power plus twice c ठीक আছে বুজি পাইছো তো ইয়া পা আহিছে t to the power minus twice a या t নাই t to the power minus 2c so all of you write down comparing the exponents exponent kita ami compare kori lo ঠিক আছে so ইয়াত কি হবো a plus b plus c calculation to olop digholia yat equal to m to the power 0 minus a minus thrice b plus twice c l to the power 0 aru minus twice a minus twice c t to the power 1 ठीक है so बच्चा लोग हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे -2 कॉमन दिस इज a plus c equal to 1 so a plus c is equal to -1/2 ओके यात पुट কৰি দিয়া a plus c plus b নহব জানো এটো এও c টু ইয়াত লৈ আহিলো আৰু কি নোৱাৰো a plus c means -1/2 plus b equal to 0 so b equal to 1/2 b equal to 1/2 হৈ গল b equal to 1/2 ঠিক আছে এৰে ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰো চাওঁচোন দে কি কৰিব পাৰো তো এটা কাম কৰো ইয়াতে c 1/2 to এফালে আহি যাওক প্লাস 1/2 a to এফালে গুছি গলে মাইনাস a হ'ব নে a to এফালে গলে মাইনাস a এটো হৈ গল so in place of a মই কি লিখিম in place of minus a জায়গাত কি লিখিব পাৰো c plus 1/2 বঢ়িয়া minus 3 b মানে 1/2 plus twice c equal to 0 hope ভালকে দেখি পাইছা ঠিক আছে দেখি পাইছা বুলি ভাবিছো এটা কি হ'ব c আৰু twice c thrice c plus 1/2 minus 3/2 থাকিলে 0 c আৰু twice c thrice c minus 1/2 minus 3/2 are 0 so thrice c 2 is the LCM so this is 1 minus 3 this is 0 twice c এটো কি হ'ব এটো কৰিলে কইব 2/2 is equal to 0 হবনে হ'ব সাকে আচ্ছা এই লাইনটো মই পুৰা আঁকি দিছো দে মই অলপ বোৰ্ডখন চালু মানে কেনকা দেখিছে এটো তোমালোকে খেলিবিল নকৰিবা দে এটো এনেকে আঁকি দিছো ঠিক আছে হল এটো এটা পার্ট সো ইয়াত 2/2 কৰিলে কি হৈ যাব 1 হা সো thrice c equal to 1 তা মানে c equal to 1/3 সো আমি b equal to 1/2 c equal to 1/3 so c equal to 1/3 ইয়াতে পুট কৰি দিও 1/3 plus 1/2 equal to minus a এটো LCM 6 3 2 jar 6 2 3 minus a তা মানে a equal to minus of 5/6 so আমি কি পালো a equal to minus 5/6 b equal to 1/2 c equal to 1/3 so this is the answer ঠিক আছে so hopefully তোমালোকে application 2 to ভালকে বুজি পালা বুলি ভাবিছো এখিনি নিজে প্র্যাকটিস কৰিবা প্ৰথম তো চাই প্লাই কৰিবা then after that you practice your own writing the question you try your own ঠিক আছে so application 2 to শেষ হ'ল ইয়াত next we'll proceed towards application 3 but the thing is that আৰু কিছুমান অংক আছে this is some different type of question in dimension but this type of question you can do by different method another eta special method di play koribo paro etu but
This type of sum which already I have written board, this type of sum you can also do using the second application of dimension. এই কোয়েশ্চনটা অলপ বেলেগ ধৰণৰ, সেই আগৰ কোয়েশ্চনবোৰৰ নিচিনা নহয়, কিন্তু এইটো আমি এপ্লিকেশন 2 যেটো আছিলে ডাইমেনশনৰ সেইটো ইউজ কৰি পেলাই কৰিব পাৰো। ইয়াত দিয়া আছে কোয়েশ্চনটো পঢ়িবাতে ইন্টাৰেষ্টিং। The velocity taking velocity time and force as fundamental quantities, find the dimension of mass. তাৰমানে এক্স্যাক্টলি ক'ব বিচাৰিছে কি কোয়েশ্চনটো, তাৰমানে ক'ব বিচাৰিছে সেইটোৱে যে generally what we have been taking is that mass, length and time এইকিটা হল ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি ধৰিছিলো, আৰু এইকিটা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি ধৰি পেলাই যিমান কোয়ান্টিটি আছিলে সবৰ ডাইমেনশন আমি লিখিছিলো নাই, এটো এনাৰ্জি ফোর্স লিখিছিলো। হ্যাঁ, তাৰমানে আমি যেতিয়া ডাইমেনশন ইউজ কৰিছিলো you have considered that all these three are the fundamental symbol of fundamental quantities, কিন্তু এতিয়া আমাৰ কোয়েশ্চনটোত কৈছে যে এটো ঠিক আছে, নাও অলপ টুইষ্ট কৰি পেলাই কোয়েশ্চনটো দিলে যে যদি ইকিটা নহৈ পেলাই ভেলোসিটি টাইম আৰু ফোর্স যদি ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি হল হেতেন, দেন হাউ ক্যান ইউ রিপ্রেজেন্ট দ্য ডাইমেনশন অফ মাস। খতৰনাক দিলে হয় না কোয়েশ্চনটো। তো যদি এইটোৱে কথা হয় তাৰ মানে মাস, তাৰ মানে আমাক কৈছে যে মাসটোক ইন টার্মস অফ ভেলোসিটি টাইম আৰু ফোর্সত লিখিব কৈছে টু দি পাৱাৰ 2 3 4 কি হ'ব হেকিনে আমাক নিজে উলিয়াই ল'বলৈ কৈছে। তাৰ মানে আই হ্যাভ টু রাইট মাস ইন টার্মস অফ দিস। যদি মাস ইফ আই হ্যাভ টু রাইট ইন টার্মস অফ দিস, তেনেহলে ইয়াৰ এটা কথা ক্লিয়াৰ, সেই কথাটো কি, তাৰ মানে মাস ভেলোসিটিৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে লিখিব পাৰিম, মাস টাইমৰ ওপৰতো ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে লিখিব পাৰিম, আৰু মাসটো ফোর্সৰ ওপৰতো ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে লিখিব পাৰিম। সো ইয়াতে আমি সেই যে ডিপেন্ডেন্ট কথাটো তাৰ পৰা আমি ইয়াতে এটা ক্লু উলিয়াই ল'ম যে if I have to write mass in terms of velocity, time and force according to this question, then obviously let mass m is proportional to velocity to the power a. Velocity to the power কি হ'ব তো নেজানো, সেইকাৰণে to the power a লিখিলো, then time to the power b and force to the power c। বুজি পালা বুলি ভাবিছো মই, এইটো বুজি পালা নে? ঠিক আছে, therefore m is proportional to v to the power a, t to the power b, f to the power c. So m equal to some constant k. k to কি লিখিব লাগে, ঘৰতে চিয়ৰ ৰখৰ কৰা, k is the dimensionless constant। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে লিখিবা writing dimension on both the side of equation 1, dimension of mass, dimension of v to the power a, dimension of t to the power b, dimension of f to the power c, dimension m l t a কিখন কৰিছো m l0 t to the power 0, velocity মানে l t to the power -1 to the power a, t মানে time, আৰু force মানে m l is l l l l l l t to the power -2 to the power c. So m l0 t0, this is m to the power c, l to the power a plus c, l to the power a, l to the power c, l to the power a plus c, t to the power minus a, t to the power plus b, t to the power minus twice c। বুজি পাইছা নে? ইমানখিনি কৰাৰ পিছত বুজি পাইছা। So m to the power c, m to the power 1. So right, comparing the exponents, c is equal to 1, a plus c এর কি হবে 0, and minus a plus b minus twice c 0, a plus c equal to 0, c equal to যদি 1 হয় তার মানে a equal to -1, তার মানে a equal to -1 ইয়াত পুট কৰি দিও, b টো আমি নেজানো, and c মানে হল 1, so এটা 1 plus b minus 2 is equal to 0, so b minus 1 equal to 0, এটো 1 ৰ পৰা 2 minus কৰিলে -1, so v equal to 1. So what you obtain, আমি কি পালো, আমি পালো যে a equal to -1, b equal to 1, c equal to আমি 1 পালো। Therefore putting in equation 1 ত পুট কৰিলে m k টো আছে বাৰু, k v to the power a আছিলে, মুহাৰ খাই গল ইয়াত, v to the power a মানে -1, t to the power b আছিলে, b মানে 1, f to the power c, c মানে আসলে 1, so এটুক লিখিব পাৰো m equal to k to f t by v। ঠিক আছে, তাৰ মানে
k2 to dimension of constant আমি mathematics to মিলাবৰ কাৰণে আমি লিখিছিলো সো আমি ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰো যে if I have to write in terms of f t and v তাৰ মানে f equal to f t by v এটা তোমালোকে খুদিব পাৰা স্যাৰ k2 কোড উৰি গল k2 উৰি যোৱা নাই বাবা আমাক খুদিছে যে অকল in terms of f t আৰু v কেনেকৈ লিখিব পাৰো আমি হেতুৱে দেখুৱালো যে k2 বাৰো dimension of constant ইয়াৰ ভ্যালু কিবা এটা ওলাব but in terms of f t and v I can write mass হেতু মই লাষ্টত লিখি দেখুৱাই দিছো hope you understood this one ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আৰু বহুত আছে তোমালোকে কৰি চাবা তোমালোকক কিতাপত কৰিবা দে so hopefully all of you have understood the application number 2 of dimension analysis so এটা আমি থ্রেড যোৱাৰ আগত এটা বেলেগ এটা অংক দি চাওঁ দে এবাৰ আহি থাকে এইবোৰ মানে জাস্ট এটা ডাইমেনশনটো কি হয় বুজি পাবৰ কাৰণে ঠিক আছে now all of you can write এটা কোৱেশ্চনটা লিখা if time t is equal to ax square bx plus c where t is the time and x is the length হ'ব পাৰে then obtain the dimension of a b and c ঠিক আছে a b আৰু c ডাইমেনশন লিয়াব লাগে সো ইয়াত এইটো কিয় মানে অলপ ইন্টাৰেষ্টিং জানানে এই কোৱেশ্চনটো জানিবৰ কাৰণে এটা কথা মন কৰিবা না ইউ সি সাপোজ তোমাক কোনোবাই ক'লে যে 2 kg plus 4 liter তোমাক কৈছে প্লাস কৰি পেলাই মোক ক কিমান হৈছে 2 kg আৰু 4 liter প্লাস কৰিবলৈ কিমান হৈছে তুমি কি বুলি ক'বা তুমি ক'বা কি পাগল হৈছে নেকি কেজিৰ লগত লিটাৰ প্লাস কৰিব পাৰে নেকি কেতিয়াও নোৱাৰে suppose 2 kg 4 liter and suppose 5 meter তুমি ক'বা কি প্লাস কৰিব নোৱাৰি নহয় সেম ইউনিট হলে প্লাস কৰিব পাৰি so same unit hole plus koribo pari tar mane jikita quantity already plus hoye ase then they should have the same unit since we know that the quantity having same unit different unit cannot be added so hence if some quantities are added then they should have the same unit if it is meter this is also a meter this should also be meter and this is kg this should also be kg etu kg hobo lagibo clear আৰু এটো ইকুৱেল টু কি হৈছে টি মানে কি টাইম তাৰ মানে এটো গুটে এটো ডাইমেনশন কি হ'ব টাইম হ'ব লাগিব ইয়াৰ গুটে এটো ডাইমেনশনটো কি হ'ব লাগিব টাইম হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ ডাইমেনশনটো কি হ'ব লাগিব টাইম হ'ব লাগিব বুজি পাইছে না আকবাৰ কৈ দিও ইউ সি সাপোজ টি তাৰ মানে টি first of all these three quantities are we have added here so these three quantities should have the same dimension কি হ'ব না জানো but তামনে ইয়াৰ ডাইমেনশন যদি কিবা এটা হয় ইয়াৰ সেম আৰু সেই সাপোজ এই গুটে ডাইমেনশনটো সাপোজ ধৰিলো y ইয়াৰ ডাইমেনশনটো সাপোজ ধৰিলো y আৰু ইয়াৰ ডাইমেনশনটো সাপোজ y কিয় because they should have the same dimension because they are added আৰু সেই y টু ৰাইট হ্যান্ড সাইডত কাৰ লগত মিলিছে টাইম তাৰ মানে সেই y টু কাৰ ডাইমেনশনৰ সমান হ'ব লাগিব টাইমৰ সমান হ'ব লাগিব সো ইয়াৰ পৰা এটা কথা ক্লিয়াৰ হৈ গল সো হিয়াৰ dimension of ax square must be equal to dimension of time a x mane length l square time mane t so a dimension to ki hobo l square tolot ahibo so t by l square t l to the power -2 similarly dimension of bx equal to ki hobo t so bx x mane l etu t etu direct likhu de b dimension to ki hobo t l to the power -1 then c dimension direct ki hobo er kothai nei aru c dimension direct t logot so c direct t buji pala etu interesting enoka aru interesting koram next class ot so iman khini tomaloke bhalke soa kiba thakile muk tomaloke টেক্সট কৰিবা ঠিক আছে